So, ilagay na natin siya dito, guys. Okay. So, ilagay natin siya. And, atin siyang i-steam for 40 to 45 minutes. Okay? Kumulo na yung steamer natin, guys. Ilagay na natin siya. Yan na, guys. Nilagay ko na ang ating cassava. Steam natin siya ng mga 40 to 45 minutes. So, takpan natin, guys. A few moments later. Yan, guys. So, okay na yung cassava cake natin, guys. So, ato na siyang kuhaon. Ayan. Mainit pa siya, guys. Palamigin muna natin. Ayan siya, guys. Ayan. Init. Ayan, guys, ang ganda. Ang ating cassava cake, guys, palamigin muna natin. Lagyan natin ng honey, guys. Ayan. So, ayan na yung ano natin, guys. Cassava cake na very simple. Natin siya, guys. Sarap. Ganda. So, ito na, guys, ang ating cassava cake. Yummy, yummy. Ayan. Ayan, guys. Oh, very simple. Yummy. Tikman natin, guys. Tikman natin, guys. Sarap, guys. Kain tayo. Sarap sa kape. Sarap, guys. I love you all, guys. Bye-bye.